Assalamualaikum dan selamat pagi. Morning, doktor. Morning, doktor. Salam. Doktor sihat? Alhamdulillah. Hari ni Syami ada kan? Alhamdulillah ada. Dah repair dah your laptop kan? Semalam saya pakai dia punya charger dia dah okey sikit lah. Oh masalah charger eh? Dia punya soket dia ni kot. Iskandar ada Iskandar. Oh ada. Iskandar. Okay Iskandar, thank you for your semalam. Okay. Berkaitan dengan contoh yang kita buat tu. Lepas kelas baru saya pun Iskandar message, saya pun perasan ada kesilapan berlaku. So referring kepada kita punya group RC group, memang ada pembetulan sikit lah pada contoh kita semalam tu berkaitan dengan example semalam. Saya lupa nak darabkan dengan lebar penapak. So Iskandar yang mention yang itu. Dalam grup ada kita Iskandar ada sebutkan dalam grup. So please take note lah, ada sedikit perubahan pada contoh yang kita buat semalam. So contoh semalam tu penapak yang ada moment, penapak tunggal, single pad foundation, tetapi mengalami ataupun daya paksi dan juga moment bertindak pada penapak tunggal. Lazimnya penapak tunggal ni kita jarang mengambil kira moment. Sebab penapak yang shallow foundation ni, yang tak ada piling, dia tak ada kapasiti sebenarnya untuk menanggung moment. Jadi biasanya kita penapak tunggal ni assume hanya daya paksi sahaja yang bertindak pada penapak tersebut. Cuma action force. Tapi just for kita punya knowledge, kita assume ada juga moment yang bertindak pada penapak tunggal. Okay. So untuk projek, for example, untuk projek, maka boleh assume ataupun boleh ambil assumption bahawa foundation yang dibuat ataupun penapak yang direka bentuk, sekiranya foundation is a shallow foundation, maka connection antara column stump dengan foundation tu is a pin connection. Sambungan pin, dan oleh kerana itu maka penapak tersebut tidak menanggung moment, hanya daya paksi sahaja. Okay. So itu antara anggapan yang boleh dibuat semasa dalam projek. During your project, you make assumption bahawa penapak itu hanya menanggung axial force sahaja. Okay. So walau bagaimanapun kita masih based pada discussion yesterday, semalamnya discussion yang mana menanggung moment. We have a foundation yang mana foundation tersebut is rectangular in shape. Okay. Pertama sekali we have kita punya cross section of the foundation. Katalah ni keratan kita, ni tiang kita, column 400 by 400 square, column. And then kita ada kita punya cross section dan juga plan view. Okay, ini antara assumption yang kita buat yesterday. Okay, assumption dia. Untuk penapaknya menanggung combination of forces, which is axial force, daya paksi, dan juga moment. So ini daya paksi kita dan juga bending moment yang bertindak pada foundation. So this was our example yesterday. Okay. Jadi untuk menghabiskan example tersebut, tak silap saya beban dia
daya dia N, okay. N at serviceability limits dia, beban utama, beban servis diberi 850, okay. 850 kilonewton, yeah. So ini beban yang diberi oleh our example yesterday. Moment yang bertindak pun is at service condition, okay. 65. So ini nilai moment yang kita assume yesterday untuk contoh yang kita buat semalam, daya paksi N dan juga moment M yang bertindak. Okay. Dimension wise kita dah ada roughly the panjang yang kita buat semalam was 3500, okay. 3500 mm. Okay. Ketebalan yang kita buat semalam was about 650 mm. Okay. Dan juga lebar was 2750. Mula-mula kita buat 2500, tetapi bila disemak gagal, fail. Okay. And from there kita dapat 2750, selamat. Okay. So this was our typical dimension, dan berdasarkan kita punya semakan pada had utamat, okay, ataupun semakan untuk mendapatkan moment, kita dapat moment was mungkin ada tak dalam, okay. Tegasan yang kita dapat Yos, taburan tegasan okay. Taburan tegasan yang kita dapat was something like sebelah sini nilai dia 140. Okay. Sini lebih kurang berapa tak ingat. And then kemudian kita punya stress distribution something macam tu. Okay. 3.5 meter. This is our dimension. Dan ini kita punya stress distribution. Okay. Taburan tegasan di bawah penampak ni yang kita dapat. Important value was nilai di sini lebih kurang 140, okay, kilonewton per square meter. Okay. Kilonewton per square meter. Dan nilai sebelah satu lagi 125.5, lebih kurang 125.5 nilai di sini. Okay. Exactly at this value is about 125 and 125. 125.5 ataupun 126 lah. Ambil 126 lah. 125.5 saya ambil dia sebagai 126. Okay. So based pada data yang kita ada yang ini from here, maka kita dah buat analisis untuk dapatkan moment. Yeah. Dan moment yang kita tengok moment yang berlaku di sini lah. Moment pada keratan, sectional moment pada keratan, which is something yang inilah, nilai moment. Moment pada section. Okay. Ini lain pada moment yang dikenakan. This is applied moment. Okay. Yang ini adalah moment yang dikenakan, applied bersama dah dengan service load sebanyak 850. Yang ini pula adalah moment pada section ataupun keratan. Dan kita dapat ada dua nilai moment. Sama ada kita menggunakan cara yang exact method, yang tepat, ataupun cara yang lebih mudah ialah dengan menganggarkan ataupun assuming that kita punya blok tegasan ni, the stress block below the foundation ni, sebenarnya is actually kita boleh permudahkan ke bentuk yang just rectangular
stress blocknya macam ni. Sama sebagaimana normal UDL di bawah tu seolah-olah macam tidak berlaku moment. Okay? But of course kita mengambil nilai yang maksimum based pada 140. Dan kita dapat nilai M ni ada dua nilai. Satu berdasarkan yang nilai yang sebenar, the actual value about 4 to 7. Okay? Dan cara kaedah yang kasar dapat lebih kurang 439 dia. Okay? Something macam itulah. Okay? Kena ikut pada ni. Jadi kalau ikut pada ni 447. Okay. Okay. So yang exact value is 447, lebih kurang nilai dia 447, nilai sini. Okay. Yang tepatnya 447, ini caranya exact value. Ini yang Iskandar tuliskan. Okay. Yang cara kasar, okay, cara kasar kita dapat lebih kurang 463. Okay. So ada dua nilai, satu 447 dan satu lagi 463. Okay. So yang ini yang the accurate method, yang ini yang estimate anggaran. Beza dia selisih dalam around 3.5% sahaja. Okay, 3.5% sahaja. Nilai anggaran melebihi around 3.5% dibandingkan dengan nilai sebenar. Tapi satu yang kita bila kita assume as a UDL punya block ni, rectangular block saja, tak mengambil kira dibentuk trapezoid ni, mengambil kira hanya just based pada rectangle, maka the rest of the calculation, semak Kariche, okay, kita ada shear dan sebagainya, will be very straightforward. Okay. Contohnya semak Kariche, kita ada punching shear, kita ada sectional shear, Riche pada keratan, yang mana keratan kita ambil 1.0D from the column face, ataupun punching shear. Okay. Punching shear pun pada keratan 2.0D, 2.0D, 2.0D daripada column face dan sebagainya. All this evaluation ni sama sebagaimana contoh pertama. Similar to our first example. Contoh pertama yang mana hanya mengalami dipaksi sahaja tanpa mengira, tanpa ada action ataupun tindakan moment pada penampak. So it is very similar, it is very straightforward, memudahkan dari segi pengiraan dan sebagainya. Okay. So understanding satu hal, okay. Application yang sebenar kita boleh gunakan ataupun apply stress di bawah ni seolah-olah sebagai one whole rectangular UDL sahaja. Seolah-olah macam it's just a UDL punya load distribution based kepada nilai maksimum 140. So we can do that as kita tengok sini pun perbezaan bending moment pun secara tepat dan secara anggaran hanya approximately about 3.5% sahaja. Okay. So there is bukanlah macam 30% beza. It's only 3% sahaja. Okay. So and it saves a lot of time bila semak Kariche nanti. Okay. When there is punching shear to check, maka dia seolah-olah macam we are tackling problem macam problem nombor 1. First example. Okay. Kalau kita mengambil kira the trapezoidal punya shape of stress dan untuk buat semak Kariche, there will be some new equations involved dalam semak Kariche, especially punching shear. Okay. So to eliminate all this masalah dari segi semak Kariche, sama ada pada keratan 1.0D ataupun pada punching shear, then we can make assumption bahawa kita buat this as a normal rectangular section, stress, seolah-olah macam UDL sahaja, tanpa kesan moment,
Tapi sebenarnya kita dah ambil kira kesan moment. Untuk mendapatkan 140 ni dah mengambil kira this moment punya effect. So kita assume, of course it is a bit more conservative, lebih konservatif dibandingkan dengan cara yang accurate. But it is still something yang boleh diterima. It can be accepted even in your project work. Kalaulah ada yang assume ada moment di sini. Contoh contoh macam for example certain group setengah-setengah kumpulan tu bila dia buat analisis tu, bila buat analisis subframe tu pada ground floor level, kita ada roof, tiang atas dengan kolom stamp bawah ni. Jadi kolom stamp ni assuming di sini pula dia akan assume ada foundation. There is a foundation somewhere here. Okay. So ini merupakan subframe yang digunakan untuk analisis, and daripada subframe ni akan dapat bending moment. Okay. So bending moment contohlah first floor, from first floor kepada roof, something yang macam ni dia dapat nilai. Okay. And then daripada first floor kepada foundation, something yang macam ni. Okay. Assumption dia bahawa foundation dia boleh menanggung moment. Okay. Usually kita assume sebagai pin. Jadi kalau assume sebagai pin, maka this connection kita akan dapat bending moment yang di bawah sekali ni something macam ni. Okay. Zero bending moment pada sambungan antara kolom dengan foundation. Dengan syarat foundation is a shallow foundation. It's not a pile foundation. Kalau pile foundation, yes. Okay. Jadi kalau shallow foundation begini, kalau pile foundation ataupun penapak yang bercerucuk mempunyai capacity untuk menanggung moment, dan dia punya stump tu is something like this. Column stump di bawah ni, there is a transfer of moment di sini. Maka moment ni lah, katakan M dia sini, katalah, let's say this is at ground floor sini, 32. Bermakna sini half of that is around 16. Okay, 16. So 16 ni lah yang akan bertindak pada penapak. Okay. Pada penapak, pada this foundation, maknanya bending moment yang berlaku sini, yang transfer kepada foundation, yang kita lukiskan bending moment sini, inilah nilai dia 16 ni. Datangnya daripada analisis ni, subframe analysis, daripada sini yang kita transferkan moment at the lower end of the stuff tu, 16. Okay. Jadi kalaulah ada yang dah buat macam ni pun okey, tak apa. Bermakna bila nak you're transferring certain moment kepada foundation, therefore bila nak design foundation, when you're designing the foundation, pastikan mengambil kira moment ni. Okay. So bila nak design foundation, ni cross section, dan this is our column, okay. Column di sini, maka nilai yang 16 tu is something yang berlaku pada foundation yang ini. Ini 16. Daripada mana datangnya 16 ni? Daripada analisis subframe. Yang mana mungkin ada setengah-setengah tu assume column punya bending moment bawah ni, column stump punya bending moment, something macam ni. Kalau ada yang assume column bending moment dia ataupun column stump bending moment macam ni, maka of course nilai moment dia di sini zero. Tak adalah rotation ataupun tak ada moment dikenakan pada foundation. Pada mana-mana kumpulan yang dah assume this sort of column distribution pada bahagian akhir sekali, bahagian column stump, therefore nilai yang ini ni, this value of 16 ni is now transferred to the foundation dalam bentuk yang macam ni lah. So bila kita tanya, mana datang 16 ni? Contohlah, bila orang tanya, where did you get this 16, this value from? From daripada mana? Maka 16 ni sebenarnya datangnya daripada subframe analysis. Bila kita buat analisis pada ground floor. Jadi ground floor to first floor column,
Yang ini ground floor kepada foundation punya column yang kita istilahkan sebagai column stub. Okay. So it doesn't matter. Kalau nak buat assumption yang ini pun boleh, yang ini pun boleh. For your exercise dalam project work. Okay. Cuma remember, kaedah ini adalah kaedah yang lebih lazim, assumption yang most designers menggunakan assumption yang ini untuk foundation yang tidak mempunyai capacity untuk menghalang putaran, rotation. Okay. Sebab bila berlaku moment macam ni, seolah-olah macam foundation tu will twist lah. Okay. Will twist. Okay. Bentuk dia okay. Okay. Bentuk foundation tu boleh buat. Okay. Bentuk foundation dia seolah-olah akan berputar, twist due to the bending moment. Okay. Foundation tu akan as if macam dia akan twist. Okay. Dia akan berputar. So kalau penapak tu tak ada pile, okay, tak ada piling, okay, then bermakna there is no restraint. Kalau tak ada pile sini, if there's no pile pada footing, maka foundation tu boleh berputar. Tapi kalau foundation tu ada piling, okay, ada piling sini, then dengan sendirinya foundation tu ada capacity untuk menghalang putaran. And that is why assumption piling ni, foundation yang ada piling boleh support loading yang ini, moment. Whereas foundation yang tak ada piling, dia tend to twist. Bila ada moment, dia tend to twist. So assumptionnya adalah yang ini kita akan gunakan lebih kepada penapak yang tidak ada pile. Therefore, there is zero transfer of moment kepada foundation. Manakala yang ini is the shape of moment transfer from column kepada pile cap. Yang ini yang kita gunakan untuk pile cap, yang mana it has the capacity menghalang putaran berlaku. Therefore, bila dia halang putaran, maka dia boleh absorb bending moment yang berlaku pada foundation. Okay. So deep foundation, yes, dia boleh menanggung moment. Shallow foundation is more prudent to assume pin connection. Therefore, tak adalah bending moment dekat ujung bawah ni. Cuma daya paksi saja. Sebagaimana contoh pertama. Okay. So that covers roughly example 1 dengan example 2. Cuma example 2 it would be always lebih mudah dengan using dengan menggunakan kaedah contoh pertama tu apply kepada contoh kedua. Okay. Assumption dia bahawa penapak tersebut distribution of stress tu masih uniformly distributed load as opposed kepada trapezoidal punya loading. Perbezaan moment dia kita tengok from our previous calculation is roughly about maybe 3.5%, jarang yang lebih sehingga 10% beza. Save a lot of time, save a lot of headache. Yeah? Untuk reka bentuk lah, untuk contoh untuk design. Okay. Kita ada 33 participant, 33, which means quite a number yang tak dapat join, tak apa. Selepas kelas always saya akan upload, tapi dia makan masa sikit. Sebab daripada Zoom ni dia nak recording, kemudian recording dia nak save. Okay, it takes a bit of time. So dia ada lag dia sikit. Yeah? Mungkin few hours, lepas tu saya masuk balik, baru dia dah siap recording dia. Okay. Mazlan pun boleh convert balik semua tu. Sebab tu dah separate kan. 40 minutes. So kalau kita punya pakar Mazlan, dia selalu dia combine semua sekali, tiga-tiga tu dibuat dalam satu je. Pun boleh juga. Lagi-lagi mudah lah kalau macam tu. Instead of kita
go one by one je tu kan. Tu one another, lepas tu another. So kalau boleh combine semua sekali dalam satu recording lebih memudahkan lah. Okay. So ini yang saya stress today, bahawa okay, yang ini is something that you can think of application dia semasa dalam project. You're free to choose sama ada you assume sebagai zero moment transfer from column kepada foundation, ataupun nak assume yang ni pun tak apalah for the time being, because we're still dalam zone academic lagi. Okay? We're still in the learning zone. It's not something yang kita practicing zone, belum masuk lagi. Yeah? So kita masih dalam era pembelajaran. So you can make use of this distribution of bending moment, apply kepada foundation, meaning now you have a bending moment yang bertindak pada penampak. Mana datangnya nilai ni? Datangnya daripada analisis subkerangka yang ini, from this subframe analysis. Okay. Di situlah dapat our bending moment diagram. For those yang nak assume sebagai pin connection pun sama. Bermakna nilai di sini 32 je lah. Okay. Dan 32 ni tak ditransferkan, dia tak transfer any bending moment ke bawah, zero saja. So kalau siapa-siapa yang buat assumption yang ini, maka yang ini tak ada dah, bending moment zero. Hanya ada daya paksi yang bertindak pada foundation saja. So both condition saya terima, I will accept both condition. Maybe certain groups would prefer to have this condition. Certain groups lagi might prefer to have this condition. Tak apa, saya terima kedua-duanya. There's nothing wrong in your assumption. You can assume as a normal shallow foundation, pin connection, ataupun assuming there is bending moment, tapi the value of bending moment datangnya from analysis. So taklah besar sangat nilai moment dia. Okay. Certain designers, ada yang saya pernah tanya, how do you estimate ataupun how this bending moment, kalau based pada apa nama frame analysis ni, nilai dia tak besar. Okay. Belas, mungkin 20, bergantung pada nilai sini lah. Kalau nilai sini besar, separuh daripada nilai tu, jadi dia walau bagaimanapun dia tak signifikan sangat, tak besar sangat. Certain designers, dia mention, apa yang dia buat ialah, okay, this is our column layout kita kan. Okay. Column ada somewhere di tengah-tengah ni. Okay, column. Center line apa nama column ni bertindak secara teori lah. In theory, center line of the column should coincide dengan center line of foundation. Ni you kena ingat ada dua center line ni sebenarnya. Kalau kita separatekan dua ni, column dia ada center line, foundation pun ada center line. So far yang kita buat dalam analisis kita, dalam contoh-contoh mana-mana lah, reference buku dan sebagainya, always assume yang center line column dengan center line foundation sama. That's why kita ada concentric loading ataupun loading yang tepat pada centroid. So column centroid dengan foundation centroid betul-betul pada tempat yang sama. Therefore, kita punya loading ni bertindak directly di tengah-tengah sini. Okay. Betul-betul center situ. Itulah kedudukan daya N. Okay. Kedudukan daya N ni betul-betul pada centroid. Now, during construction, sometimes, not all the time, sometimes foundation ni, sebab dia buat dulu, column belum buat lagi. We build the foundation first. We build from bottom naik ke atas. Because design kita design from top down. Construction from bottom up. So sometimes foundation ni, due to error dari segi setting out ke apa ke, location dia di sini. Dia shift. Nampak? Okay. The foundation ni, size dia sama. Dimension semua dia ikut sama macam drawing. Macam kita design. Cuma
foundation ni, this pendapat ni sebab dia buat dulu, tahu macam mana setting out dia punya setting out crew dia, punya surveyor crew dia, setting out column punya foundation ni punya center is now at a different location. Okay. Foundation dia dah di sini, center dia sama here. Ni center foundation. Foundationnya center sini. Katalah in one direction saja. Dia cuma lari yang dalam arah ini je. Ada eccentricity. E. Okay. It might happen dalam construction. It has been known to happen. Pernah terjadilah. Okay. These are all construction errors yang kita designers tak foresee dalam proses kita reka bentuk. Kita tak terlintas pun. Mungkin kontraktor punya foundation ni di sini center dia. Column, of course column tak boleh ikut sini. Sebab column ni katalah bangunan 30 tingkat. Katakan 10 tingkat, bangunan 10 tingkat. Yeah? So of course kita tak akan shiftkan column ke sini. Column remain di sini. Okay? Column remain di situ. Bermakna construction dia akan buat construction column ni di sini, foundation dia macam ni. So seolah-olah sekejap saya padamkan ni. Okay. Okay. Daya di sini, center foundation di sini, centroid. Okay. Centroid of the foundation di sini. Ni center. Melibatkan eccentricity E. Bila ada daya, bila ada eccentricity, definitely will cause bending moment. Sekarang ada bending moment. Tetapi this bending moment M bukan datangnya daripada bukan datangnya daripada sini. It's not coming from this portion of analysis. Bukan datang dari sini. Bukan nilai 16 ni. Tetapi bending moment yang due to construction tolerance ataupun berlaku construction punya error, okay, yang melibatkan kesipian, foundation tu shifted sikit, okay, daya paksi masih lagi di sini, column masih di sini, now the foundation mengalami moment yang sebesar M, yang mana M sekarang ni is now axial force times eccentricity E. So certain designers, they assume mungkin possible benda ni berlaku. Jadi eccentricity berapa nak ambil? What is the possible eccentricity? Kita tahu from column, our previous topic, minimum eccentricity kan, kita ada M minima kan? M minima. Okay, M minima ni kan N darab H bagi 30 kan? Okay. So H bagi 30 ni, nilai ni should not be less than 20 mm. So kita dah ada figure, some figure di sini. So kalau saya masukkan yang ini as my eccentricity, assume eccentricity, walaupun tak berlaku, it might not happen, it might happen, tapi saya ambil ni 20 mm. Bermakna daya paksi ni 850 axial force 850 times 0.02. Jadi dalam contoh ni, maka my moment is now around 17 kilonewton meter. Datangnya daripada 850, nilai sini, service load. Eccentricity saya assume around 20 mm. Okay. Mana dapat 20 mm? Yang ini construction tolerance yang kita benarkan untuk column. Bergerak around 20 mm. Causing minimum moment pada column. So based on this value of 20, masukkan balik sini, maka I have my minimum moment ataupun moment yang berlaku pada foundation, not because of transfer from column, bukan disebabkan yang ini, bukan assumption moment transfer daripada column staff kepada foundation, tetapi lebih kepada construction practice. Okay. Amalan yang berlaku di tapak, kemungkinan possible
that the foundation is shifted. Center dia shifted. Dan kalaulah saya katakan, ini kita tengok straightforward lah, satu nilai E. Kalaulah saya katakan shifted dia bukan macam itu, shifted di sini. Yang mana center dia sekarang ni is now somewhere di sini. Okay. Center of the footing tu, dia punya center line arah ni somewhere sini. Arah ni somewhere di sini. So kita punya eccentricity ni, okay, centroid penapak ni di sini menyebabkan ada eccentricity in both direction. Dalam kedua-dua arah ada eccentricity. Which means kalau kita tengok pada pandangan plan, we are now dealing with a case yang mana berlaku moment in both direction. Satu moment in this direction. Buat tebal sikit. One moment is in this direction. Another moment, satu lagi moment dalam arah yang ini pula. Because ada dua kesepian. Okay. So from apa yang kita start as a simple punya tight footing, kita develop, kemudian kita sampai kepada stage boleh menanggung moment, and then we develop further, dan from one moment sekarang ni kita ada dua moment. So imagine the amount of work ataupun the amount of headache yang akan ditanggung sekiranya we are assuming always as a trapezoidal punya case. Dalam satu arah trapezoid, dalam arah satu lagi trapezoid. So bila combine jadi macam mana? Kita pun dah pening. So that is why saya buat approach yang saya tunjukkan, okay, yang kita discuss yesterday. This trapezoidal punya shape is now converted kepada just UDL. Beza dia tak banyak, marginal increase in bending moment dia sikit saja tambahannya, tetapi memudahkan kita punya understanding. Kalaulah if we have to deal dengan bending moment yang biaxial bending pada foundation, bukan pada column, pada foundation, due to problem eccentricity during construction, it is possible. Okay. Kemungkinan berlaku. So kalau berlaku bermakna kita dah reka bentuk penapak ni untuk mengambil kira. We have already designed the foundation to absorb bending moment yang berlaku sekiranya berlaku. Sekiranya there is some tolerance semasa construction. We have already taken that. Kita dah satu langkah ke depan. Kita assume mungkin berlaku, masukkan that particular assumption dalam design. So kalau betul-betul berlaku di tapak, bermakna the foundation dah direka bentuk untuk menanggung some bending moment pada keratan tersebut. So we are one step ahead lah. Jadi kalau berlaku eccentricity di side tu, di tapak, kita tak panik lah. Kita tak apa, kita dah ambil kira. Setengah ambil 20 mm. Okay. Setengah designer lebih daring sikit. Dia kata kalau piling ni, siapa yang buat piling masa intern tu, dia ada satu syarat dalam piling ni. Dalam piling ni pun selalu juga problem tu. Okay. Piling ni, dia punya problem, dia ambil 75 sebagai maximum eccentricity. So dia tak pakai 20, dia pakai 75 mm. Jadi kalau saya pakai 75 mm, 0.075 times daya 850, then my bending moment di sini is now 60. Okay. Tengah rancak kita discuss, masa pula habis kan. Okay, tak apalah, kita join di second half. Second half of our lecture. Okay. So first half tu banyak kita tengok balik lah, kita bincang
penapak dan sebagainya. First case is just axial force, normal pad foundation yang biasa, considered sebagai shallow foundation. The most basic type of foundation tu, itulah yang paling asas. You can make use of that in your project. Okay? Bangunan 2 tingkat, so I would not be expecting very high loading pada penapak. So you can make use of that foundation. Yeah. Tapi pastikan your bearing capacity, soil bearing capacity tu, please refer kepada kumpulan ataupun grup yang buat geoteknik dalam IDP 3. Kan? Siapa yang buat geoteknik Saya lupa nama. Yap buat geoteknik ke Yap? IDP 3. Doktor, betul. Yap buat okay. So Yap, in your stage of geoteknik IDP 3, dah sampai kepada peringkat yang mana you obtain the safe bearing capacity? Itu belum dapat lagi. Oh, belum sampai lagi. Okay. Tapi kalau tengok dia punya soil profile, dia punya kalau shallow foundation dia rasa susah sikit sebab dia punya SPT value sangat kecil. Oh, okay. SPTN value dia kecil Less than 10 less than 10. Jadi mana? So mungkin kami akan terus guna itu by foundation. Okay. Alright. Okay, jadi kumpulan yang bersama dengan Yap, maybe you have to use apa yang geoteknik punya advice lah. Shallow foundation not advisable sebab very low SPTN value, dan ini menyebabkan requirement of settlement tu problem. Bermakna bila low bearing capacity, kalau SPTN value dia rendah, kesan dia macam mana? Kita ada daya paksi N, katalah macam kita buat semalam 850 kilonewton. Bila kita buat semalam, bearing capacity dia 1 to 5 tu, safe bearing capacity dia kilonewton per meter square. The dimension yang kita dapat is something like 3.5 times 2.75 kan. Ini lebih kurang. Dimension yang kita dapat 3.5 dengan lebar 2.75 to satisfy condition. Of course kita ada moment pula lah kat sini, moment N dengan M. Kalau kita reduce yang ini, bearing capacity 100. Okay, sebagaimana yang Yap kata, SPTN value dia very low, which relates kepada kita ni bearing capacity akan jadi rendah. Maka luas yang akan diperlukan akan bertambah. It will increase. The size of the foundation daripada plan view akan increase. And this will be the new dimension. Alas. Dan ada keluar lah. Okay. So ini anggaran yang pertama based on 1 to 5. Ini will be anggaran yang kedua based kepada bearing capacity yang lebih rendah. The smaller the bearing capacity, the larger the area. Sebaliknya, kalau lah kita punya bearing capacity tinggi, tegasan persamaan 150. Okay, 150. Then kita punya area required would be smaller. Okay. So yang 150 ni akan tegasan izin 150 akan menghasilkan penapak saiz ni. 125 punya condition, 1 to 5 condition, merah. 125 menghasilkan yang penapak ni 100 kilonewton per meter square, paling rendah, the lowest bearing capacity, akan menghasilkan penapak yang paling besar. Okay. Penapak yang bearing capacity, safe bearing capacity yang tinggi menghasilkan penapak yang kecil, required areas get smaller.
Lower bearing capacity will require a bigger plan area untuk foundation. Itu kesannya directly. You can still design a foundation based on shallow foundation, but you will require an area yang besar, a big area, untuk penapak tersebut. So maybe untuk kumpulan jab akan go for pile foundation, walaupun bangunan 2 tingkat. Kumpulan lain, geoteknik, what about the rest? Ada tak yang dapat bearing capacity 150 ke, 175 ke, 200 ke, ataupun 125 ke, within this range? Antara 125 ke 200 kilonewton per meter square. Anybody yang dapat soil profile ataupun borehole yang mana kalau kita kira berdasarkan kepada borehole, bearing capacity around this range? Tak ada. Belum sampai lagi pada pengiraan nilai dia, nilai tegasan izin dia. So, okay. So nilai tegasan izin will relate balik kepada size of foundation. Okay. So from our discussion tadi, bermakna kita discuss tadi apa? Applied moment. Setengah designer menggunakan applied moment 75 mm. Yang mana 75 mm tu untuk piling sebenarnya. Kalau siapa yang familiar dengan piling ni, pile cap lah, let's say pile cap, 2 pile group, okay. From plan view lah, ni saya buat from plan view. Ada satu pile, another pile, okay. Okay. So biasanya this is the drawing yang kita issue. Okay. Kita issue drawing yang ini center line dia lah, sampai sini. Center line of the centroid of the pile cap. Ini center line yang inilah piling. So ini drawing yang kita issue untuk construction. For construction wise, inilah drawing yang kita issue. Ini column punya position. Column position sama itu. Bila ditapak, dia tak dapat exactly point sini. Katalah kita dah bagi dimension sini. Dimension daripada sini ke sini. Roughly saya gunakan, katakan ni pile 300 mm span pile. Okay. Center to center saya ambil 3D, 3 times 300, 900. So ini around 450, half, 450. Okay. Di tapak, on site, dia punya pile tu duduk di somewhere sini. On site. Sama ni. Kemudian satu lagi, sampai sini. Okay. Yang ini is memang orang kata very common. Bukanlah something yang rare, tapi common. Yang kita bincang awal tadi, yang footing tu shift tu, hanya tu quite rare, jarang berlaku. Tapi ada juga pernah berlaku. Okay. Depends pada kontraktor tu dengan surveyor untuk kontraktor. Entah apa, kadang-kadang tu surveyor tu tembak tempat lain pula. Okay. So, tapi filing, yang ini very common because it's quite difficult to have file ni exactly jarak 450 di tapak. Atas tanah tu dia akan duduk di sini. So, ini melibatkan kesipian, eccentricity. From original, okay, yang original sini kepada location yang sebenarnya, melibatkan eccentricity. So, dalam piling ni, it is allowed to have this eccentricity. Dan dalam specification dia, nilai kesipian ni tidak boleh melebihi 75. Ya. Tapi Anik dengan Yap, dia akan explain lah why 75 ni sebenarnya tak applicable. Sebab dia buat PSF tajuk ni. Ya. Okay. Tapi tak apalah, spec kata macam tu, kita assume itu. 75 mm. Maximum eccentricity of piles.
Walaupun sebenarnya dia berdua dah buat kajian, it is not so. Okay? It can go more than 75 sebenarnya. Okay? So kalau 75 bermakna moment yang ni, this moment ni can be evaluated 850. Kita ambil yang tu 75 times 0.075. Ini yang dapat dalam 60 lebih tadi saya kira. Okay? 0.075 times 850. 850. Around 63. Bermakna moment ni lebih kurang 63. 64 ataupun 65 lah senang. 65 kilonewton meter. Sama yang kita buat contoh yang kita buat ni lah. 850 kan saya apply moment dia 65 kan. So it seems kalau lah saya guna nilai eccentricity E 0.75 mm, I get 63.75. 64 saya rough bundarkan kepada 65 lah. Okay. Dan kita dapat nilai yang besar ni, 65. Bandingkan dengan nilai moment yang kita transfer daripada column stump tu kepada footing tak besar. Column stump mungkin katakanlah 40 paling besar pun. Ground floor. From ground floor turun ke bawah kepada footing kat bawah ni. Okay. Jadi yang ini 20. Jadi moment yang kita apply hanya 20 kilonewton meter pada foundation. Jadi setengah designer kata kecil sangatnya ni, 20. Okay. Kalau guna 20 mm pun kita baru dapat 17, 16, 17 base boleh. Guna 75 mm baru nampak jelas lah dia punya nilai tu. Okay, moment. Okay. So ada soalan berkaitan dengan the first two example. Dalam nota kita ada dua contoh pertama tu. Pertama contoh penampak tunggal, tak ada moment. Second example, penampak tunggal ada moment. Kedua-duanya boleh be treated as one sebagai penampak tunggal yang tak ada moment, tetapi dapatkan nilai tegasan tu berdasarkan trapezoidal and then convert menjadi UDL berdasarkan kepada nilai maksimum. Yeah. Jadi analisis dia untuk Ritchie dan sebagainya samalah antara contoh satu dengan contoh dua. Sekiranya beban di bawah taburan tegasan di bawah foundation is a UDL condition. Ada any question? Mazlan, anything to ask? Akmal, ada soalan apa-apa? Tak ada, Doktor. Ada? Iskandar. Mana Iskandar? Ada soalan Iskandar? Tak ada? Okay. Kalau tak ada, saya move on kepada the third example. Okay. The third example ni unik sikit lah. Okay. Unik sikit in the sense that sometimes kita apply, sometimes kita tak perlu apply pun. Contohnya ialah kita ada dua kedudukan kolom yang hampir antara satu sama lain. We have column position. Okay. Column position. Kemudian another column position. Ini center line dia. Center line untuk column. Okay. Kita ada kolom satu lagi di sini yang mana kedudukannya hampir antara tiang berkenaan. Okay. Size pun sama. Kedudukan dia quite close to each other. Ini kedudukannya. Okay. Jadi kedudukan dia, ini center line column, grid dia. Mungkin we are talking about dimension yang maybe less than 2.5 ataupun less than 2.75 meter. Proximity antara dua tiang ni is considered sebagai sangat rapat. Okay. Boleh kita katakan dalam lingkungan ataupun dalam zone, kedudukan jarak antara dua ni is maybe less than 2.75 meter. 2.5 meter, 2 meter, something like that lah. Yang very close antara satu sama lain. Sehingga kalaulah kita let's say lah,
Ini kolom A, okay, tiang A. Yang ini tiang B. Okay. Daya. Katalah saya ada N service. Yang ini 650. Katalah Yang ini 800. Tiang B besar sikit. Okay, service load dia. Maknanya service load ni dah consider GK dengan QK dah. 1.0 GK campur 1.0 QK. Dah consider kedua-duanya beban GK dengan QK. Yeah. So service load dia ni. Safe bearing capacity, tegasan izin, katalah a bit low. 115. Okay. Per meter square. Jadi luas yang diperlukan, okay, area penampak ni di bawah tiang A, below tiang A ni bersamaan dengan 650 650 increase by 10%, tambah 10%, 1.1 bahagi dengan safe bearing capacity 115, kita akan dapat okay, 650 kali 1.1 divided by 115 lebih kurang 6.2. Area required is 6.2 meter square. Okay. Katalah saya provide square footing. Okay, square footing. Square footing bermakna square rootnya lah. 6.2 square root, maka lebih kurang 2.5 meter. Kalau saya square root kan yang ini, lebih kurang 2.49. Okay. Lebih kurang 2.49. Saya pilih penapak yang 2.75 kali 2.75. I choose a foundation which is 2.75 by 2.75. Square footing. Okay. Jadi dipilih yang mana dimension yang ini 2750 di bawah tiang E by 2750 square footing. Okay. From center line sini kepada yang ini is equal to 2750 bagi 2 lah. 2750 bagi 2. 1375. 1375. Okay. Center to center sini. Okay. Center to center ni diambil katalah saya ambil center to center sini ke sini. Katalah saya ambil 2.75 tadi. 2.75 meter. Jadi balance yang saya ada sini lebih kurang kepada center line ni lebih kurang minus 2.75 about 1.37. 1.375. 2.75 tolak 1.375 lebih kurang 1 sama exactly. So balance yang ada sebab ni betul-betul center 1375. Okay. Nampak ini penampak di bawah tiang A. This is the foundation. Okay. This is the foundation di bawah tiang A. Dimension kita dah ada 2.75 by 2.75. Kita dah ada dimension 2.75 square meter sebagai penampak di bawah tiang A. Loading yang ditanggung adalah 650 kN service load. Tiang B 800. Safe bearing capacity 115. Jadi area required is 6.2 square meter. Saya square root kan ni, maka dapatlah dimension 2.75. Okay. Area provided 2.75 times 2.75 square dia. 7 point lebih kurang luas yang disediakan di sini ialah 7.6 meter square, which is more than 6.2. Okay. Jadi luas yang disediakan melebihi luas yang diperlukan 6.2. Now let's look at bawah tiang B pula. Tiang B
kita ada beban 800. Ya. Jadi area required sini adalah 800. Increase by 10%. Okay, 10%. Divided by 115. So kita ada 800 times 1.1 divided by 115. 7.65 square meter. Okay, 7.65. 7.7 lah. Lebih kurang 7.7 meter square. Again, saya nak provide square footing. Okay. 7.7 ni square root kan dia. Lebih kurang 276. Saya kata saya nak provide 3 meter by 3 meter. Square footing. Okay. Base pada luas ni. Bermakna sekarang ni, foundation yang saya buat ni is now something like this. 3 square meter. Okay. Lebih kurang macam ni lah. Footing. So ini footing di bawah tiang A. Yang ini pula footing di bawah tiang B. Jadi ada clash dia kat sini. Dia overlap antara satu sama lain. Zone yang sini ni adalah zone yang overlap. Penapak kanan dengan penapak kiri overlap antara satu sama lain. Now under this condition, maka paling sesuai di mana foundation bawah tiang A dengan foundation bawah tiang B, kalaulah kita consider sebagai separate, sebagai berasing, bila kita provide foundation tu, dia akan clash antara A dengan B ni. Maka from here, maka it is more advisable kita provide satu foundation, okay, satu penapak yang menggabungkan kedua-dua kolom tadi. We are combining both the columns under one foundation. Okay. Di bawah satu foundation, kita menghasilkan satu penapak yang baru. This new yang warna biru ni, biru gelap ni adalah penapak yang kita istilahkan sebagai combined footing. Okay. Sebagai yang biru ni sebagai kita punya penapak kembar. Okay, penapak kembar. Teruknya tulisan saya sekejap. Padam lah semua. Penapak. Okay, penapak kembar. Ataupun combined footing. Combined footing. So ini yang kita istilahkan sebagai penapak kembar ataupun combined footing, yang mana kita menyediakan satu common foundation, one common foundation supporting two different loads ataupun supporting two columns. Okay. Previously kita tengok one foundation, one column. Satu foundation menyokong satu tiang. Now satu foundation yang sama menyokong dua column ataupun dua loading yang bertindak pada penapak tersebut. So justification untuk menyediakan penapak kembar ni selalunya berdasarkan kepada apa yang kita bincangkan macam tadi lah. Ya? Kedudukan yang hampir antara satu sama lain, very close proximity of the two columns, tiang yang very close to each other. Kemudian bila kita treat columns ni sebagai separate foundation, didapati foundation di bawah tiang A dengan tiang B contohnya will overlap each other. Ini akan ada konflik lah di sini. Penapak mana yang patut buat? Penapak B ke penapak A? Sebab dua-dua tu sharing the same spot. Okay. Dia overlap antara satu sama lain. Maka yang ini memberi justification untuk kita, why not kita provide satu foundation yang diistilahkan sebagai combined footing, yang mana penapak tersebut one foundation menanggung dua tiang. It can be more than two. Not necessary dua saja. It can be under different condition. Contohnya, okay, contohlah. Contoh we have columns yang
satu tiang, kemudian ada satu lagi kolom, okay. Kemudian ada satu lagi kolom sini. Semua dekat-dekat. Okay. Semuanya very close to each other. Dan kalau kita buat separate foundation, dia clash. Maka boleh kita combinekan ketiga-tiga ni as combined footing. So ini masih lagi kita istilahkan sebagai penapak kembar, combined footing. So not necessary hanya dua kolom ditanggung oleh satu foundation kita istilahkan sebagai combined. Dua ataupun lebih. It can be 2, it can be 3 and so on. Yeah. So ini antara penapak yang satu lagi option yang kita ada selain daripada providing individual foundation kepada each column. Okay. Setiap kolom menanggung ataupun So now kita ada condition yang mana boleh penapak tersebut menanggung dua kolom. Not necessary dua sahaja, boleh jadi 3, boleh jadi 4 dan sebagainya. Yeah. Kalau dah banyak, jadi rough foundation lah dia. Sekeping foundation supporting the whole building. Dia jadi rough foundation. Yeah. Extension of this lah. Daripada yang ini kita besarkan, maka digunakan penapak kembar. Satu lagi faktor yang boleh mempengaruhi for us to select a combined footing, not just proximity column ni, kedudukan tiang yang rapat, tetapi mungkin juga bearing capacity, tegasan izin yang rendah, low bearing capacity. Okay. Low bearing capacity bermakna luas yang diperlukan di bawah tiang A, luas yang diperlukan di bawah tiang B, penapak tu jadi besar. Sehingga sebaiknya kita just provide satu combined foundation untuk menanggung kedua-dua kolom. Itu satu. Okay. So tegasan izin yang rendah juga is one reason why we can provide a combined footing kepada problem yang kita hadapi. Okay. So how do we go about nak design yang ini? Kaedah yang mana? Penapak dia kembar. Okay. Kalau kita lihat yang kita buat contoh just tadi, before ni, yang ada kesipian dan sebagainya. Okay. Saya mention tadi ada dua. Center column, center foundation. Kan? Okay. Kalau lah penapak yang tunggal ni, okay. Just a simple pad foundation. Kita ada column, kita ada foundation. Okay. Ini foundation, ni column. Column dia ada center dia. Centroid column ada. This is column centroid. Yang warna hijau ni. Itu center column. Manakala center foundation is something yang ini. Jadi double pula. So center foundation yang ini, center foundation yang ini. Okay. So dari segi design ni, kita selalu nakkan supaya kolom ni, center column dengan center of foundation always bertindak pada titik yang sama. Always bertindak pada titik yang sama, bermaksud center loading dengan centroid foundation meet at the same point. Itu penting. Center of foundation, centroid asas dan center beban pada titik yang sama. Bila kita ada condition yang macam ni, maka distribution stress, okay, stress distribution di bawah ni, di bawah penapak ni, taburan tekanan ni, di bawah penapak ialah taburan yang seragam, uniform. Okay. Kita akan ada uniform stress distribution di bawah ni, UDS saja.
Okay. Sekiranya daya paksi N dan sentroid penapak pada titik yang sama. Ini dia punya kunci dia dalam nak menyelesaikan ni. Daya paksi bertindak pada sentroid penapak, distribution beban UDL. So bila kita deal dengan penapak kembar ni, so untuk penapak kembar kita ada foundation. Saya make cross section bukan plan tapi cross section. Kita ada 2 column. First column, second column. 2 tiang. Okay. Tiang A, tiang B. Loading pada tiang A. Okay. Loading pada tiang A. Yang ini. Kemudian loading pada tiang B. Yang ini. Okay. Jarak di antara tiang A dengan tiang B ni is something yang fixed. Okay. Center of column di sini dengan center column sini sama is jarak center to center column ni ditetapkanlah, tak boleh ubah. Is usually satu nilai yang tetap, katalah L. L. Jadi apa yang berlaku ialah kita ada P1, P2. P1 dengan P2. Ini daya yang tindak pada tiang. P1 dengan P2. Foundation ni saya asingkan dulu. Foundation ni pun ada center dia. Okay. Center foundation dia saya ambil sinilah, saya ambil sini. Warna saya pakai pink. Pink color. Okay. Ini center dia. Lebih kurang lah center of the foundation. Okay. So, apa yang berlaku ialah daya ni, 2 ni, P1 dengan P2, kita tentukan di mana daya paduan. Daya paduan bertindak di mana. Daya paduan ni is kita punya resultant force. Okay. Jadi resultant force dia antara 2 ni. Okay. Di mana berlakunya resultant force? Tak boleh. Di mana berlakunya kedudukan resultant force? P1 antara P1 dengan P2. Okay. Ini saya namakan sebagai R, resultant force. Daya paduan antara 2. Antara P1 dengan P2 akan ada combine ni ataupun resultant force di mana. Kita tentukan dulu di mana kedudukan resultant force ni. What is the distance X bar? Apakah jarak Y bar? Sama ada X bar ataupun Y bar. Kedudukan daya paduan R. Kalau sekiranya beban ni sama, P1 equal to P2, daya paduan ni duduk tengah-tengah. Equal. Kalau P2 ni lebih pada P1, dia akan duduk sini, ke sebelah kanan. Kalau P1 ni lebih pada P2, dia akan bergerak lebih ke sebelah kiri. So kedudukan daya paduan R ni, kita boleh dapat kedudukannya. Nanti ada calculation dia. How to determine the location ni, kita akan tentukan. So bila kita dah tentukan daya paduan R ni, apa yang kita buat ialah kita sesuaikan supaya foundation ni, yang ni tak bergerak sekali. Foundation ni dia punya center line. Daya paduan R ni bertindak exactly pada centroid foundation. Bermakna yang ini distance yang sebelah ke kiri sama dengan distance ke sebelah kanan, length dia sama. Length yang ini sama. Okay. So, ini ialah cara kita tackle penapak kembar ni supaya from this condition, daripada sini, dia sama sebagaimana condition yang ini. Daya
bertindak pada centroid penampak. Okay. Dia menghasilkan taburan tegasan yang uniform. We have a uniform stress distribution bawah ni, yang segaya, uniform. To achieve yang ini, maka daya ni perlu bertindak pada center penampak. So ini yang kita buat di sini. Kita tentukan antara dua daya ni di mana centroidnya, location dia. Once kita determine the location yang ini, maka kita sesuaikan supaya location ni membahagi dua penampak di bawah kolom tersebut. So ini balik kepada taburan tegasannya segaya. Now we have a uniform stress distribution. Okay. Di bawah ni, sekarang ni taburan tegasannya menjadi taburan tegasannya segaya, uniform. Okay. So it becomes a uniform condition. Stress distribution dia okay. Taburan tegasannya adalah taburan tegasannya segaya di bawah penampak. This is how kita tackle combined footing. Walaupun nampak pelik, it is a condition where one foundation is supporting two columns. Apa yang kita buat ialah kita cuba mimikkan balik condition ni sebagaimana penampak tunggal. Daya bertindak pada center penampak always, so that we will have stress distribution yang seragam, uniform stress distribution. Dan yang itu bermakna kita, what we need to do is antara daya P1 dengan P2, tentukan di mana kedudukan daya paduan R. Daya paduan R ni bertindak pada centroid, bermakna condition dia ialah daya paduan R ni membahagi dua, panjang sebelah kiri dengan panjang sebelah kanan penampak ni. Penampak ni kalau kita tengok daripada plan view, would look something like macam ni lah, daripada pandangan plan. Ini saya tengok cross section. Plan view dia something macam ni. Okay. So ni arah plan kita ada dua kolom. Satu kolom di sampai sini, satu kolom sampai sini. Okay. Ini kedudukannya. Okay. Ini penampak daripada pandangan plan. Tapi yang penting ialah untuk nak tacklekan combined footing ni, bermakna first determine yang ini. Pertama sekali, tentukan di mana kedudukan daya paduan R ni, di mana kedudukannya, this value. Sama ada X bar ataupun Y bar. Either values. Where is the position? Because ini menentukan position R. Once kita dah determine position R, kita tahu ini will be the center of the footing. Jarak ke sebelah kiri, dimension ke sebelah this direction, dengan jarak dimension ke sebelah sini, mestilah jarak yang sama, membahagi dua penampak dalam arah memanjang. Okay. So by having this condition, maka kita balik kepada kaedah ataupun keadaan contoh pertama kita, the first example, where daya paksi, ada daya paksi, assumptionnya adalah daya paksi, center of the column, bertindak terhadap center of the footing. Jadi footing ada center, column ada center. Column center dengan footing center itu sama, barulah kita dapat keadaan yang mana daya paksi bertindak tepat pada centroid foundation sehingga menghasilkan taburan tekanan yang seragam. We are trying to get this load distribution. Kita nak yang macam ni. Kita tak nak yang ada bending moment yang trapezoidal ke apa ke. Okay. We prefer the easier punya stress distribution yang mana is just trapezoidal. So nak achieve is just a uniform UDL. So nak achieve UDL ni, maka ada syarat dia, daya paduan, kalau combine footing lah, daya paduan bertindak pada centroid. Bermakna kedudukan daya paduan R ni membahagi dua. Footing ke sebelah kanan dengan footing ke sebelah kiri, same distance. Okay, jarak yang sama. So in other words, kalau kita apply kepada yang ini, last session lah. Okay, yang ni sekejap je. About 10-15 minutes. Pukul 1 kita stop lah. Yeah. Sekarang pukul berapa? 12.50 dah. Okay. So just to finish sebelum kita habiskan ni, sebelum kita sambung next week, just to mention, tadi kita dah tengok dari segi konsep dia, how kita tackle problem dia. Pastikan daya paduan
bertindak pada sentroid penapak. Itu je. Okay. Daya paduan bertindak pada sentroid penapak. Tapi sebelum tu, kita nak tentukan juga saiz. How do we determine the size of the combined footing? Sebab sekarang ni kita berbincang pasal combined footing. Kita ada dua daya paksi. Kita ada N1, kita ada N2. Okay. N1 dengan N2. So apa yang kita buat untuk menentukan saiz, the same konsep masih sama. Luas, luas yang diperlukan ataupun luas minima yang diperlukan bersamaan daya dibagikan dengan tegasan izin. The same prosedur yang kita gunakan sebelum ni diguna balik. Cuma sekarang ni kita jumlahkan daya. Combine. Katalah N1 macam contoh kita buat tadi. Yang ini berapa tadi? 650 kan? Yang ini 800 kan? Something like that kan? Saya tak ingat. 800 ke 850? 800 kot. Okay. N2 800 km. N1 650. Tegasan izin kita buat tadi 115. Okay. Bermakna luas yang diperlukan, required area is, yang ini kita dapat 650 service load dia, sebab yang ini is beban servis, campur 800. Okay, 800. Okay, jumlahkan beban ni 2. Self weight penapak, maka kita tambahkan 10%. Tambah setelah kita campurkan. Okay, kita ada 2 loading, 650 dengan 800 kN. Combine dua-dua ni, campurkan. And then tambah 10%, increase by 10%. And then baru kita dividekan dengan 115. Okay. So 115 is the safe bearing capacity. 650 campur 800 tambah 10% self weight divided by 115. Lebih kurang 13.9. Okay. Kita dapat yang diperlukan 13.9 meter square. 13.9. Jarak sini center to center kita buat tadi around 2.75, okay, 2.75. Jadi kalau penapak kembar ni, combined footing, okay, of course dimension yang dalam arah ni, dimension in this direction must be greater than ni lah, 2.75 ni. Okay. So jarak yang ini, okay, dimension dalam arah memanjang ni mestilah lebih daripada 2.75. 2.75 katalah campur 1.5 campur 1.5. Mana datang ni 1.5 ni? Okay. Saya assume kita ada kolom. Okay. So jarak from kolom ni kepada tepi sebelah sini, ini saya assume dalam 1.5. This distance ni, jarak sini. Saya ambil 1.5 sebelah kiri, 1.5 sebelah kanan. Okay. So bermakna panjang ni keseluruhan ni, saya dapat 2.75 plus 3 meter, 5.75. Okay. 5.75. Ini yang saya assume sebagai minimum lah. Jadi daripada 5.75 ni, maka okay lah. From here, I choose 6 meter. Saya pilih daripada sini, panjang ni dipilih 6 meter. Nampak? Okay. Dalam arah memanjang ni, kita ada center to center column 2.75. Ini nilai yang tak boleh diubah. This is something that is fixed. Column center to column center berdasarkan kepada lukisan arkitek dan sebagainya, lukisan structure, construction drawing dan sebagainya.
center to center is some distance yang tetap, fixed value 2.75. Cuma sekarang ni saya assume from center column ni ke tepi sini, bukan face of column, from center of column saya ambil 1.5 meter allowance dia untuk bahagian tepi sini, dan saya ambil another allowance sebelah sini, another 1.5 meter. Okay. So total length dia is berapa tadi? 2.75 plus 3, 5.75. Itu yang dapat 5.75 ni. Jadi daripada 5.75 saya okey lah. Now saya fixkan kedudukan panjang ni 6 meter. Area yang diperlukan, luas yang diperlukan yang ini, 13 ni. Area required is 13.9 square meter. So kalau saya dah tetapkan yang ini panjang dia 6 meter, maka lebar dia 13.9 bagi 6, 2.3. So saya dapat dimension sini 2.3. 2.32 meter. 6 meter kali 2.32 dapatlah 13.9. Tapi that is the minimum. Maka again saya tak guna 2.32. Okay. Saya gantikan yang ini menjadi 2.5. So now my foundation is lebar 2.5 meter, panjang 6 meter. Yang mana luas dia ialah 2.5 kali 6, 15. Area provided is 15 meter square. 15 meter square. Greater than apa yang diperlukan, yang nilai sini 13.9. Okay. So this is how kita sizekan foundation, yang mana foundation tersebut ada 2 tiang. Kalau ada 3 tiang pun sama juga. Okay. So kita ada 2 kolom sini. Okay. These are the 2 columns. Kolom A, kolom B. Kolom A menanggung beban 650, kolom B menanggung beban 800. Okay. Jadi nak dapatkan saiz dia masih menggunakan rumus yang sama sebagaimana kita buat sebelum ni, berdasarkan kepada requirement yang ini. Luas minima is equal to daya dibagikan dengan tegasan izin. Masih lagi menggunakan rumus yang sama. Cuma daya ni kita combine kan, dua-dua daya, N1, N2. Plus kita increase 10% untuk mengambil kira self weight. Divided by self bearing capacity, dapatlah area 13.9. Daripada area 13.9, saya tetapkan satu sisi panjang ni should be around 6 meter. Why? Because saya buat calculation ni, just a simple calculation, okay, to justify. Center to center column plus allowance 1.5 meter sebelah kiri dengan 1.5 meter sebelah kanan, okay, daripada tiang tu, maka dapatlah total dia around 5.75. Maka from there saya tetapkan 6 meter. So from 6 meter, total area 13.9, maka lebar yang kita perlukan at least 2.32, maka dipilih 2.5. Now we have a dimension of 2.5 lebar by 6 meter panjang. Untuk combine footing ni menggunakan penapak yang ini, 6 meter panjang, 2.5 meter lebar. Okay, so this is how kita sizing kan dia for a combined footing. And 3 kolom, 4 kolom, 5 kolom masih sama, the same procedure. Okay. Jumlahkan N dari paksi sini. Okay. Save bearing capacity, increase by about 10% untuk kita consider dia punya self weight of the foundation. And then from there kita dapat minimum area required, and then kita work out. Contohnya di sini kita work out base kepada panjang 6 meter dan 2.5 meter lebar, maka luas kita provide di sini adalah around 15 square meter, melebihi requirement 13.9 nilai di sini. Okay. Ada soalan apa-apa? This is how kita sizing kan dia. Ini saiz penapak. Saiz penapak ni
Dia independent of foundation. Ni kena ingat. Ya. Foundation ni bermakna column to column, column kepada tiang ke tiang. Kita ada satu column. Satu lagi column di sini. Okay, column to column ni position dia fix. Tak berubah, tetap. It is a fixed position punya kedudukan. Jarak antara satu ke satu ditetapkan. Kita dah tetapkan this will be the distance from center column kanan kepada center column kiri. Kita dah tetapkan jarak dia, katalah contoh kita buat ni 2.75. Okay, 2.75 from here to here kita dah tetapkan fix 2.75. 2.750. Foundation yang kita dapat tadi 6 meter, okay, 6 kali berapa tadi? 6 kali 2.5 tu, okay, foundation kita. Foundation ni is something yang dia tak fix lagi. Dia boleh kedudukan sebelah kiri ataupun kedudukan sebelah kanan, belum fix lagi. Jadi kedudukan foundation yang ini belum tetap lagi. Tapi kedudukan kolom dah tetap. Apa yang kita perlu buat ialah daripada N yang bertindak sini, okay, N kita ada N1 bertindak pada tiang A, katakan N2 bertindak pada tiang B. Daripada dua beban ni, N1 dengan N2, kita tentukan di mana kedudukan R contohnya. Daya paduan R ni, position of R ni di mana. Okay. With respect to N1 dengan N2, R ni di mana. Once kita dah determine position ni, katalah position R ni di sini. Okay. So katakan position R di sini. Maka from here bermakna daya paduan R ni membahagi dua penapak. Barulah kita adjust penapak tu di bawah kolom. Sehingga kedudukan yang ini, okay, from here to here is 3 meter. From here to here is 3 meter. Jadi jumlah dia masih lagi 6 meter. 6 meter sebab kita yang panjang kita dah fix 6 meter by 2.5 meter. 2.5. So barulah kedudukan foundation tu tetap. Barulah kita katakan okay, now we have the correct position of the foundation. So position of foundation ni will always bergantung kepada nilai paduan R. Kalau nilai paduan R ni bergerak, contohnya okay, katalah saya pilih ni. Daya paduan R ni katalah very close kepada N2. Okay. Sebab N2 tu besar. Katalah N2 2000 lebih, N1 baru 600 lebih. So daya paduan R ni akan menghampiri N2. Jadi bila dia menghampiri N2, maka foundation pun akan ikut. Okay, akan ikut sehingga kedudukan dia nilai okay, sehingga kedudukan dia dia duduk macam ni. Dia center yang ini membahagi dua. Yang ni 3 meter. Okay, 3 meter. Ke kanan sini pun 3 meter. Center. Kalaulah daya paduan R ni berubah pula. Duduknya dekat sini. Menghampiri N1. N1 lagi besar daripada N2. Okay, daya paduan di situ. Maka yang ini pun akan turut shift ke sebelah kiri. Sehingga jarak yang ini
Sehingga jarak ni uh, sehingga jarak yang ni, yang baru ni, ke sini 3 meter, ke sini pun 3 meter. Okay. So foundation tu akan sentiasa mengikut, center foundation tu akan sentiasa mengikut kedudukan daya paduan R. Dia boleh ke kanan lebih sikit, boleh ke kiri lebih sikit. Kalau N1 sama dengan N2 exactly sama, daya paduan R ni di tengah-tengah, maka dia foundation pun, center foundation tu ikut pada kedudukan R, duduk di tengah-tengah. Yang itu kita akan tackle next week, how kita nak sesuaikan foundation tu di bawah kolom A dengan kolom B. Supaya kita nak our target, dah padam lah kita punya target ialah daya, kita nak target dia sentiasa ni cross section, foundation, kemudian kita ada column. Okay. Kita nak sentiasa daya paduan R ni, loading. Okay. Loading ni always bertindak pada sentroid penampak. Sentroid penampak adalah di tengah-tengah penampak tersebut lah. Center dia. Ini sentroid dia, katalah ini sentroid. Ini sentroid dia. Sentroid dia betul-betul di tengah. Ini CG, centroid, CG, center gravity of footing. Jadi daya paduan ni, daya paksi bertindak pada center gravity sehingga menghasilkan taburan tegasan yang segaya. Taburan tegasan yang segaya. Ada soalan? Nazlan? Maybe? Do you have any question? Setakat ni tiada lagi, sir. Ya? Setakat ni tiada lagi. Ada lagi? Belum. Setakat ni belum ada soalan lagi. Okay. Jiaming? Ada. Tak ada? No question? Aida Atika, ada soalan? Siti Mariam, Iskandar, Putri Najla, Hidayah. Hidayah ada soalan ke? Tak ada, doktor. Ada Okay. Alright, kalau macam itu, kita dah masuk kepada, sebenarnya masuk pada example nombor 3 sekarang ni. Okay. We're looking at combined footing. Yang kita discuss pagi ni is just more of introduction dia. Satu dari segi justification dia, why we need combined footing, kenapa kita perlukan combined footing. Dan yang kedua is how kita tackle combined footing ni, sama dari segi daya paduan dengan centroid penampak tu always pada titik yang sama. Dan yang ketiga tu kita tengok dari segi sizing, how do we estimate suitable size ataupun suitable dimension untuk penampak kembang. Okay. So, baru saja masuk waktu Zuhur. Okay. Ada soalan apa-apa? Tak ada? Syami? Okey, doktor. Syami tak ada sah? Dah Setakat ni belum lagi. Dah tengok tak apa nama video yang yesterday punya? Tengok tapi kena tengok lagi sekali sebab dia yang tak berapa faham lagi. Okay, alright. Okay lah, kalau macam tu saya rasa sampai sini dulu for the time being. Okay. We will meet again on Monday next week. Okay. Esok hari Wesak kan? Cuti kan?
Anybody aware? Betul doktor. Betul kan? Oh, besok Wednesday. Besok is a meaning kelas saya sepatutnya ada besok. Jadi saya disebabkan ada cuti public holiday, jadi saya pun cuti lah. Walaupun duduk kat rumah. Okay, so kita jumpa balik hari Isnin. Selamat berpuasa. Okay, be safe, stay safe. Assalamualaikum dan juga selamat tengah hari pada semua. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat berbuka. Yes, sir. Doktor. Thank you, sir. Terima kasih, sir. Selamat berbuka puasa. Terima kasih, sir. Okay. Belum maghrib ni. Terima kasih.